zijn 8 biomethaan-installaties ondertussen in België die produceren, injecteren in het gasnet. Er zijn ook heel wat projecten die in de steiger staan. Maar dan zijn we uiteraard nog niet zeker wanneer dat die effectief online zouden komen. Maar als die zich realiseren, zou er toch 1 terawattuur op jaarbasis kunnen geïnjecteerd worden in het gasnet in België. Gas.be die werkt eigenlijk vooral rond het promoten van biomethaan. Enerzijds aan de productiekant, maar ook aan de klantenkant. En eigenlijk de tussenpersonen die er zijn, de traders enzovoort. Dus wij brengen die partijen in contact met elkaar om zo die markt te kunnen creëren. En in deze context is eigenlijk een evenement als vandaag, European Biométhane Week, zeer belangrijk. Omdat je eigenlijk partijen uit alle landen, lidstaten eigenlijk samenkrijgt. Niet alleen rond technologie, maar rond certificatie, rond verkoop van het biomethaan krijg je hier samen. En dit is eigenlijk echt een platform waar mensen elkaar ontmoeten en eigenlijk concreet oplossingen kunnen uitwerken. Het is ook belangrijk, denk ik, in tweede instantie als signaal naar de Europese gemeenschap, naar de lidstaten, naar de regeringen, om te tonen dat biomethaan wel leeft en eigenlijk een oplossing is voor de toekomst. L'utilisation du biométhane comme source d'énergie durable est en forte progression dans toute l'Europe. Cette forme d'énergie alternative s'est également vue accorder une place importante dans le plan Repower EU de la Commission européenne, une feuille de route qui devrait rendre l'approvisionnement énergétique européen plus durable et moins dépendant des sources fossiles. A bit more than 1 year ago, the European Commission launched the Repower EU plan as a response to the crisis that was generated with the conflict between Russia and Ukraine. What happened is that in the European agenda we saw energy security ramping up quite quickly, and there was the general realizations that we needed to utilize more renewable energy on one side, but also own-made resources. And in this context, biomethane fit perfectly, and this is the reason why the Repower EU was the first communication that integrated an indicative target for biomethane of 35 billion cubic meters a year by 2030. Entre-temps, un écosystème biogaz se développe rapidement. L'Association européenne du biogaz en est l'un des moteurs. Elle organise, entre autres, la conférence européenne du biogaz, un événement de grande ampleur qui rassemble les acteurs les plus importants du secteur. The European Biogas Association represents the full value chain of biogases in Europe. At the moment, we have 291 members spanning in 35 countries and over 45 national associations, both in the EU27 and a little bit outside. So we also represent countries such as the UK, for example, Norway or Ukraine. So the European Biogas Association Conference is the milestone event. Today we're 650 people around the table, so we doubled size compared to last year. But also in Europe, there are several events that are happening to give visibility to the sector itself. Pour atteindre l'objectif européen, la production de biométhane en 2030 doit être 10 fois supérieure à 2021. Cela nécessite une plus grande coopération entre le monde universitaire, l'industrie et les gouvernements. The Biomethane Industrial Partnership is a platform for a strategic discussion among actors from the public sector, the private sector, and from the academic world, which was born as a project last year in September 2022, and it was co-established with the European Commission. Its aim is to deliver the final target of 35 BCM of biomethane production by 2030. Our work is to communicate in order to increase awareness about biomethane among policymakers, industries, member states and other stakeholders, but also to reach the general public. In this way, we aim to increase awareness about biomethane and its benefits.